خطاب کریں گے، اس لیے کہ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ خورشید احمد وانی صاحب، سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر۔ جی میم السلام علیکم ناظرین و حاضرین، میرے مقالے کا عنوان ہے اردو غزل ماں بعد جدید پس منظر میں۔ اردو غزل نے جب سے آنکھیں کھولی ہے تب سے آج تک وہ ہر دل عزیز صنف سخن بنی ہوئی ہے۔ بادشاہوں اور عوام کے دوران پرورش پانے کے بعد آج گلوبلائزیشن کے دور میں بھی پوری تابناکی سے دلوں کو مسحور اور ضمیروں کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ کسی بھی صنف کی مقبولیت کی اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ صنف ہے جسے اردو زبان کا حسن کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ صنف ہے جس سے اردو زبان کا حسن کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غزل ہی ہے جس نے اردو ادب کو دوسرے ترقی یافتہ ادب کا سامنا کرانے کی ہمت عطا کی، کیونکہ جتنی صلاحیت غزل میں انسان کے جذبات، احساسات و خیالات اور فکر و دانش کو سمجھنے کی ہے، اتنی کسی بھی صنف میں نہیں۔ ابتدا سے لے کر ترقی پسندی تک غزل نے اگرچہ عشق و عاشقی کے مضامین کو بہت حد تک وسعت دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ولی، میر، سودا، غالب جیسے غزل گو شعرا بھی سامنے آئے، جنہوں نے غزل کو صرف مضامین کے لحاظ سے بلکہ لفظ و معنی کے کردار سے وہ قوت بخشی جس سے غزل اپنا وجود مضبوط کرنے میں کامیاب ہوئی۔ ترقی پسند شاعروں کے ذریعے ادب اور زندگی کا رشتہ استوار ہوا۔ ترقی پسند شاعروں نے نہ صرف سیاسی، معاشی اور قومی مسائل میں دلچسپی لی بلکہ فرد کی طرف عام انسانوں کو راغب کرنے کی بھی پہل کی۔ 1947 کے بعد بر صغیر کا ہر فرد کسی نہ کسی اعتبار سے اس طرح الگ ہوتا چلا گیا کہ اسے اپنے پرائے کبھی اجنبی لگنے لگے۔ اردو میں جدیدیت کے آثار 1947 کے بعد ہی نمودار ہونے لگے تھے، لیکن جدیدیت کی باضابطہ ابتدا 1960 کے بعد ہی ہوئی۔ جدیدیت کی بنیاد وجودیت کے فلسفے فلاسفی آف ایگزسٹنس پر قائم ہے۔ جدیدیت نے غزل کا رخ خارجی حقیقتوں سے موڑ کر اسے باطنی پہچان کی طرف متوجہ کیا۔ جدیدیت کی حمایت اور مخالفت میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی جدیدیت کے بارے میں جو بھی خیالات پیش کیے گئے ہیں ان سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جدیدیت ادب کا وہ رجحان ہے جس نے ادب کے اندرون میں جا کر اس کی زندگی کی الجھنوں کو محسوس کیا، اس کی بے بسی، تنہائی، مظلومیت کو عام کاری کے سامنے پیش کیا۔ مثال کے طور پر یہ اشعار دیکھیے: ہم پہ گزرے ہے خزاں کے صدمے، ہم پہ گزرے ہے خزاں کے صدمے، ہم سے پوچھئے کوئی افسانہ گل۔ جدید غزل میں موضوعات کے اعتبار سے بھی تنوع ملتا ہے۔ انسان کی زندگی کی پیدائش سے لے کر معاشرہ کی الجھن، تنہائی، رشتوں میں کشیدگی، عشق کی ناکامی، مظلومیت وغیرہ کے علاوہ جتنے بھی مرحلے انسان کی زندگی میں آتے ہیں ان سب کا اظہار جدید غزل میں ملتا ہے۔ جدید شعراء نے سب سے زیادہ جس موضوع پر زیادہ توجہ دی ہے وہ احساس تنہائی ہے۔ مثال کے طور پر یہ اشعار دیکھیے: میرے خدا مجھے اتنا معتبر کر دے، میرے خدا مجھے اتنا معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ وقت اس طرح بدل ڈالے گا چہرے کے نقوش، وقت اس طرح بدل ڈالے گا چہرے کے نقوش، اپنے ہی عکس کو میں دیکھ کے ڈر جاؤں گا۔ مندرجہ بالا اشعار کو پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جدید شاعروں نے اگرچہ تنہائی کو اپنا بنیادی موضوع بنایا ہے، لیکن اسی موضوع کی مختلف جہات پیش کر کے جدید شاعر نے انسان کے زندگی کی اصل حقیقت کو سامنے لایا ہے۔ غزل ہر دور، ہر تحریک یا رجحان میں اپنا اثر چھوڑنے میں کامیاب ہوئی۔ جدید دور ہو یا مابعد جدید دور، غزل نے اپنی شناخت برقرار رکھی اور یہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو کی ترجمان بن گئی۔ مابعد جدید غزل نہ صرف فرد کی زندگی کے ہر زاویے کو باریک بینی سے بیان کرتی ہے بلکہ معاشرہ میں ہونے والے واقعات، حادثات کی بھی بڑی خوبصورتی سے ترجمانی کرتی ہے۔ مابعد جدید غزل کو شعراء یہ نہیں جانتے کہ ان کو کسی خاص نظریے فکر کے ساتھ وابستہ کیا جائے، کیونکہ مابعد جدیدیت میں
तख्लीकी आज़ादी पर जोर दिया गया है और इसमें सकाफती तशक्कुस की भी बात कही गई है। माबाद जदीदियत में इस बात की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि किसी भी माशरे में अपने जज्बात, ख्यालात के इजहार के लिए शायर अदीब वही ज़ुबान इस्तेमाल कर सकता है जिसको माशरे के सभी अफराद आसानी से समझ सके। माबाद जदीद गज़ल के मौज़ूआत भी नए हैं और इजहारी ख्याल के असालीब भी। माबाद जदीद शायरों ने अल्फाज का आज़ादाना इस्तेमाल किया है जो आज के हालात वाक़ात, सियासी व समाजी और सकाफती सूरत हाल के साथ मुकम्मल ताल्लुक रखते हैं। मिसाल के तौर पर ये अशार देखिए, क्या तेरे शहर में चराग न थे, क्या तेरे शहर में चराग न थे, जिंदा इंसान क्यों जलाएगी, कैसे अमा मिलेगी तुम्हें तेज धूप से, कैसे अमा मिलेगी तुम्हें तेज धूप से, सूरज ने हर दरख्त का साया जला दिया। माबाद गजल को शोरा के यहाँ तन्हाई नहीं मिलती और न वो किसी खौफ, करब, बेचैनी नजर आती है। वो माशरे से कटा हुआ नहीं बल्कि वो अपने समाज, अपने तहजीब व सकाफत और माहौल के हवाले से बात करता है। माबाद जदीद गजल में नशे, मसाइल व मराहिल और मनाजिर व मज़ाहिर से खौफ खाने के बजाय उनका मुकाबला करने का हुनर है। मिसाल के तौर पर मंजिल मिलेगी किसको ये है बैद का सवाल, मंजिल मिलेगी किसको ये है बैद का सवाल, पहले सफर का पख्ता इरादा करो मियाँ। एक और शेर है, डूबने और उबरने का हुनर जानते हैं, डूबने और उबरने का हुनर जानते हैं, हम समंदर में उतरने का हुनर जानते हैं। अदब में कोई भी रुझान तहरीक अचानक वजूद में नहीं आता है बल्कि उसके असरात बहुत पहले से शुरू हो चुके होते हैं। इसी तरह जब हम माबाद जदीद गजल की बात करते हैं तो इसके असरात हमें जदीद दौर के मस्तनद शोरा के यहाँ भी मिलते हैं। अलगरज हम ये कह सकते हैं कि जब तक उर्दू अदब में तब्दीलियाँ होती रहेगी, गजल में भी तब्दीलियाँ होती रहेगी, लेकिन ये बात तो तय है कि गजल इंसान की जिंदगी के नशीबो फराज की हमेशा तर्जुमान रही है और रहेगी। बाकी वसलाम, शुक्रिया। शुक्रिया और बहुत मुबारक हो सर, आपने बहुत अच्छे अंदाज में अपने पेपर को प्रेजेंट किया और पब्लिकेशन के लिए उसको मेरे ईमेल पर आप भेज दीजिए और इंशाल्लाह मेरे बाद उसको जो है पेपर पब्लिश करेंगे। और सबसे आखिर में रह जाता है इजहार तशक्कुर। तो इजहार तशक्कुर के लिए मैं सबसे पहले उस रब कायनात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिसने बखैर आफियत इस वेबिनार को पाए तकमील तक पहुँचाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद मैं मजलिस इंसरामिया चेयरमैन और अराकीन अंजुमन का तहे दिल से, दिल की अमीर गहरानियों से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें हौसला दिया, रहनुमाई की और बर वक्त हमें दामे दरमे कदमे सोहने हर तरीके से हमारे चेयरमैन साहब ने हमारी मदद की है। इसके बाद डिपार्टमेंट की जानिब से कॉलेज के हरदिल अजीज प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद हारून मोहम्मद रमजान सर का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हर प्रोग्राम के लिए हमें हर वक्त हर चीज की परमिशन दी है और हमा वक्त प्रोग्राम में वक्त से पहले हाजिर रहते हैं, ये उनका शर्फ है। इसके बाद मैं एडवोकेसी कोऑर्डिनेटर मुनव्वर सर का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की और अपने ज़रीन ख्यालात से हमें नवाजा। और उसके बाद डॉक्टर सलमा मैम एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेटर की भी मैं ममनून मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को जीनत बख्शी और हमा वक्त वो हमारे साथ रहती हैं और अपने बेहतरीन ख्यालात और बेहतरीन मशवरे से हमें नवाजती हैं। उसके बाद जो है हमारे मैं स्टाफ मेंबरान्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, खास तौर पर रजी अनवर सर, ताहिरा, डॉक्टर ताहिरा तस्नीम और डॉक्टर रोमाना और डॉक्टर साजिदा मैडम जो हमारे साथ इस कमेटी में 8 दिनों से हम जिसमें निहायत ही मशगूल थे और बड़ी मेहनत और काविश की इन्होंने हमारे साथ, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद आज के हमारे इस वेबिनार के प्राइम गेस्ट ऑनरेबल ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब
Honorable Maula Bakhsh Sir Sahab, Honorable Salim Mohyuddin, Honorable Mohammad Shafi, Dr. Mohammad Shafi Ayyub Sahab, Honorable Mohammad Raza Sir, Honorable Dr. Abdul Latif Ansari Sahab, मैं इन तमाम लोगों की बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह इन्हें लंबी उम्र अता करे और इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। इस तरीके से ये नस्ल नौ की आबियारी करने में अहम रोल अदा करें। इसके साथ ही मैं नॉन टीचिंग स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और नॉन टीचिंग स्टाफ में टेक्निकल स्टाफ जो मेरे साथ रहे हैं इसके इब्तिदा से अख्तिताम तक बिलखुसूस अब्दुल हसीब मोमिन अब्दुल हसीब सर और नवीद अख्तर सर जो इस पूरे टेक्निकल सेशन में हमारे साथ रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ और उनकी दिलचस्पी, उनके सर्टिफिकेट बनाने, बैनर, हर चीज में उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मैं उनका दिल की अमी गहराइयों से भी शुक्रिया अदा करती हूँ और सबसे ज्यादा तो मैं उन तमाम ऑल पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में शामिल होकर इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार किया और इस बात की कभी उम्मीद रखती हूँ कि इंशाल्लाह जब हमें मौका मिलेगा कि हम ऑफलाइन इंशाल्लाह डिपार्टमेंट की जानिब से हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के फिक्र में है। अगर मौका मिलता है तो मैं इस बात की कभी उम्मीद रखती हूँ कि इसी तरीके से आपका ताउन हमारे साथ रहेगा और इंशाअल्लाह हम कामयाबी की तरफ तरक्की की मनाजिल को तय करते रहेंगे। एक मर्तबा और तमाम लोगों की बहुत ही ममनून मशकूर हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, अपनी कीमती राय से हमें नवाजा। तमाम लोगों का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इसी के साथ इस वेबिनार के अख्तिताम का ऐलान करती हूँ। अल्लाह। मैं प्रोफेसर मेहर इलियास साहब का ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो शुरू से आखिर तक हमारे दरमियान मौजूद रहे। सर किसी वक्त आपको सुना जाएगा बहुत सलीके से। प्रोफेसर शफी अय्यूब साहब चाय की चुस्कियाँ लेते रहे लेकिन हमारे साथ अच्छा कर रहे। भाभी से गुजारिश है कि एक और चाय। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। हाँ, मैं सब तमाम ही लोगों की बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ सर, हाँ, कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, अपने ज़रीन ख्यालात से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया सर।